Halo teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali miniatur mainan teman-teman. Wow, nampaknya keren-keren sekali ya teman-teman. Kita lihat satu persatu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini yang pertama ada mobil ambulan teman-teman. Wow, keren. Kita simpan di sini ya teman-teman. Wow, lihat lagi teman-teman. Ini ada bajai teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil truk keren teman-teman. Wow, mantul. Simpan lagi di sini. Wow, lihat lagi teman-teman. Ini ada mobil bus Tayo warna merah teman-teman. Wow, keren. Simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil bus Setia Negara teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil bus PO Haryanto teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada bus Tayo warna biru teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil pick up teman-teman. Wow. Wow, keren, mantul. Simpan lagi di sini. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada tank baja punya TNI teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat lagi teman-teman. Ini ada mobil bus Sudiro Tunggal Jaya teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada bus Tayo warna hijau teman-teman. Hai Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Wow, mantul. Simpan lagi di sini. Wow, lihat lagi teman-teman. Ini ada mobil truk molen teman-teman. Wow, mantul, keren sekali ya teman-teman. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil bus Restu Panda teman-teman. Wow, mantul. Disimpan lagi di sini. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil patroli polisi teman-teman. Wow, mantul. Disimpan di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada bus Tayo warna kuning teman-teman.
Wow, keren. Kita simpan di sini. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Ini ada mobil bus Agramas, teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil patroli polisi, teman-teman. Wow, mantul, keren. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil truk tangki Pertamina, teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat lagi teman-teman. Ini ada kereta Thomas, teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil Lightning McQueen, teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil Optimus Prime, teman-teman. Wow, mantul. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil Monster Jam, teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil taksi, teman-teman. Wow, mantul, keren sekali ya. Simpan lagi di sini. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil bulldozer, teman-teman. Wow, keren. Simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil Monster Jam, teman-teman. Wow, keren. Simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil Kopassus punya TNI, teman-teman. Wow, mantul. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat lagi teman-teman. Ini ada mobil truk molen, teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman. Ini ada pesawat helikopter, teman-teman. Wow, keren. Simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil loader, teman-teman. Wow, keren. Kita simpan lagi di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil truk tambang, teman-teman. Wow, mantul. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat lagi teman-teman. Ini ada mobil perkebunan, teman-teman. Wow, keren. Simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman, nampaknya sudah habis. Terima kasih.